सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे रवविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे रवविष्णवे। वैशम्पाय उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच इमेनं दैवतं लोके किमप्येकं परायणं स्तुवन्तः कण्ठमर्जन्तः प्राप्नुयुर्मानवाश्रमम्। यो धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः नित्यपदमुच्यते जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगद्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नानि सहस्रेण पुरुषः शतकोटितः तमेव चार्चयन्निन्द्रं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यैश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मण्यं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमहोदरम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो निकटो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमम्यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिंश्च यान्ति पुनरेव युवक्षये। तस्य लोकं प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौराणि विख्यातानि महात्मनः
श्री भगवान वेदव्यास ऋषिः श्री कृष्ण परमात्मा देवता नमस्तु संतः आत्मयोनिः स्वयं जातयति बीजं देवकी नन्दनः सृष्टेति शक्तिः त्रिसामासामदासामे निर्दयं शङ्खभिन्नद्वगी चक्रेति कीलकम् शार्दूलपादाधर इन्द्रस्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्रैति अभ्रम् उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थे विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम पाठे विनियोगः ॐ शान्ताकारं गुरुशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते सदाशिवाय ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय ॐ नमो भगवते मुक्तानन्दाय ॐ
महात्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महानिधिः अनिरेशो श्रीमान् मेयात्मा महानिधिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सदानन्दो गोविन्दो गोविदां गतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वनिःसिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणाशास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषास्रग्वे वाचस्पतिरुदारतिः अग्रणी ग्रामणि धीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जगुर्नारायणो नरः असंज्ञेयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्टविदुषिः सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पा सिद्धिदा सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा विश्वोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः शुचिसागरः महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिखिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्विधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिक्तस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्विधिः अमृतांशुर्भवो भानुः शशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदप्रभुः युगादिर्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च
क्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभांगा शान्तिदा स्रष्टा भूतः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभः वृषभ्यः वृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीवती श्रीमदाम्बरः श्रीधः श्रीशा श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमल्लोकत्रयाश्रयः स्वच्छः संवासतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः गुरीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः
Krishna Go
भूतो मायो भुवस्तादशवीना शृणुतन् कृष्ण्याजुबम्मा तामीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयं मा कुखानो यथा वेदसा मासतमेधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्दरो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशुभामरुताः वृषणीमातरः सुभञ्जापानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु धृभ्यसेमहि देवहिनं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा चतरानश्चकरा जरसन्तनूनां मा पुतरासो जतरपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जातमं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसर्वोपद्रव शान्तिरस्तु ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय नित्यानंद भगवान की जय। हॅलो, कारणाशिवाय कार्य नसतं. किम निमित्तानं आपण इथं जमला आहात. वैकुंठवासी प्रेममूर्ती दिलीप महादेव नामदे यांच्या 4थ्या पुण्यस्मरणार्थ आपण इथे जमलात. आणि या कार्यक्रमाचं वैभव म्हणजे आपण आताच सुंदर अशी संगीत अशी विष्णू सहस्रनामावली आपण श्रवण केलीत. हे आपलं परम भाग्य आहे. मला वाटतं इथे सर्व महाराजांचे आमची भाची आपला आदर सत्कार करते, तो तुम्ही आपण स्वीकारावा.
आणि ज्या कार्यक्रमाची आपण आतुरतेने वाट पाहतो, हरिभक्तीपारायण कीर्तन चंद्रिका रोहिणीताई परांजपे यांच्या कार्यक्रमाला अर्थात कीर्तनाला काही क्षणामध्ये आता सुरुवात होणार आहे. तर उपस्थित सर्व टाळकरी मंडळी, आमचे देवीदास महाराज केणे, दशरथ महाराज केणे आणि इतर सर्व मंडळींचा उपमा अस्याविष्ठाः सतश्च जोनिम अतियदरजो अरेहाद्युमद्विभात् क्रतुमज्जने खु जद्देदायच्छवस हरितप्रजात तदस्मा शुद्रविणन्धेहि चित्रम्मा उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतयेत्वैखते त्वा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्याः शूर इखव्योत्व्याधिमहारथो जायतान्दोग्ध्रि धेनुर्वोढा निर्वाणाशुः सप्तिः पुरन्ध्रजोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो निकामे निकामेनः पर्जन्योपरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां मा. आदरणीय गुरुपूजन अर्थात ब्राह्मणाचं पूजन आमच्या ताई करता है. सोबत पिशवी द्या. चला बाबा जा तू. तस्माज्जाता अजावयः तञ्जदन्यम्बरैः क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्यारिख यशजे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्याः पदभ्यागुशूद्रो अजायत. शान्ति शान्तिः शान्तिरस्तु. महाराज की जय. नित्यानंद भगवान की जय. सर्वांचे मनापासून हार्दिक स्वागत. आपला अमूल्य वेळ खर्च करून आपण इथे उपस्थित झालात आणि या कार्यक्रमासाठी आम्हाला मंत्रमुग्ध करून टाकले. सर्व गुरुजींचे मनापासून आभार. चला.